हेलो फ्रेंड्स मोर चैनलर अन्यथा भिडियोले आपनलोকক स्वागतम जनाइছো। सौ दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ৰবানিসয়ামে নিজৰ ইউটিউবৰ পইচাৰে মৰিগাঁৱৰ 150টা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক চাউল মিঠাতেল আদি দি সহায় কৰিলে। তেওঁ অসমবাসীৰ পৰা সাপোৰ্ট বিচাৰিছে যাতে ভৱিষ্যতে এনেকৈ আপোনালোকৰ সাপোৰ্টত আগুৱাই যায় আৰু আনকো সহায় কৰিব পাৰে। তেওঁ সকলোৱে সাপোৰ্ট কৰিব বুলি আশা ৰাখিলো। It's funny how we break down when we get drunk. Apologize tomorrow for being numb. Guess I was crying for no reason. If you ask me, I forgot. I got problems that a smile can't solve, but I keep smiling like there's nothing wrong. 'Cause I don't know how to say it to somebody else. Sometimes I need help. Sometimes I need a little more than I tell myself. Little more when I'm not lying, yeah. Sometimes I need help. 22 years by my lonesome, heavy on my shoulders, never. जिंदगी में देर हुई आने में क्यों, जीना मुझे है बस तेरे लिए जो भी कर। ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব কৰি দিব।